କୁହାଯାଏ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀର ରାଜଧାନୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ନଗରୀ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର। ଜମିଗଲା, ଜୀବନ ଗଲା। ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଳେଇ ହେଲା ପରେ ବି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିସ୍ଥାପିତ ଅଧିବାସୀ ଅନେଇ ବସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଲା ଧୋକା। ଛଳନା ଓ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ଜମିହରା ଜନତା। LLDP ଏକତା ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଟାଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା। ଆମକୁ ଚାକିରି ଦିଅ, ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କର, ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କର, ଏମିତି ନାରାରେ କମ୍ପୁଛି କଳିଙ୍ଗନଗର। ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଲେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କଳିଙ୍ଗନଗର କମ୍ପାନୀର ବିସ୍ଥାପିତ ଜମିହରା ପରିବାର ଲୋକ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ ବୋଲି ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। टाटा कंपनी हाय हाय আমার দাবি টাটা কারখানা তুমি মানি নিও আমার দাবি টাটা কারখানা তুমি মানি নিও আমার দাবি টাটা কারখানা তুমি মানি নিও অনিষ্ট পরিবার को न्याय दो অনিষ্ট পরিবার को न्याय दो রানুজন পরিবার को न्याय दो রানুজন পরিবার को न्याय दो আমার দাবি টাটা কারখানা তুমি মানি নিও আমার দাবি টাটা কারখানা তুমি মানি নিও আমার দাবি টাটা কারখানা তুমি মানি নিও দলালগিরি চলবে না দলালগিরি চলবে না দলালগিরি চলবে না আরে যদি চলবে নিয়ে চলবে যদি চলবে নিয়ে চলবে যদি চলবে নিয়ে চলবে आदिवासी को न्याय दियो करीमनगर आदिवासी को न्याय दियो करीमनगर आदिवासी को न्याय दियो আমার দাবি টাটা কারখানা তুমি মানি নিও আমার দাবি টাটা কারখানা তুমি মানি নিও অনিষ্ট ফ্যামিলি को न्याय दियो। आज आमर आम गेटा बंद कर कारण आम प्रथम आ द्वितीय थर तीन थर आम दे सारीचु आमर जमिहरा टू आरंभ करी आमर विस्थापित लोकंकर आ 18 वर्षीय पिला आमको पीढ़ी पर पीढ़ी दि जाऊ आम बहुत बारंबार आम कही सारीचु सेटा आमको पूर्ण देना तेणुपर पुणी बीआरएस आमको कराऊची माने 40 वर्ष हो गला मात्र के बीआरएस कराऊची तेणुकर आम से गुड़ा से नियमटा बंद करा जाऊ आउ जेतिक जिनस टाटा स्टील करुची मन मुताबिक करुची मु निजे वर्कर्स यूनियन मु जनरल सेक्रेटरी हेले मत न पचारिकी भी कराऊची तेणुक से जिनस गुड़ा आमको पचारिकी आम मीटिंग रे भी आलोचना करूँ जे आम बारंबार आलोचना करूँ जे जमिहरा को भी दि जाऊ कि तथ्यान करा आम कहूनु जे नाई डायरेक्ट एम्प्लॉय दि जाऊ बोली आमर 18 वर्षीय पिला दि जाऊ आमर गोटे जिनस जे आमर गोटे जिनस कौन 3 जन 4 जन पुओ से आमर बापा माँ पढ़ी नथिले आमको विस्थापित करागला विस्थापित करा बेलू आमको कहला जे पीढ़ी बाई पीढ़ी चाकरी दि जाए बोली आज पर्यंत से पूर्ण करके देले नहीं। मुख्य दाबी आमर हूँ मेन जिनस हूँ आमर पीढ़ी पर पीढ़ी दि जाऊ आउ जमिहरा जिते क्षतिग्रस्त तांको भी दि जाऊ आउ बीआरएस टा बंद करा जाऊ आज्ञा से बंद होती मु निजे जनरल सेक्रेटरी न शुणु जी आम ये मरबू ये बसबू दीर्घ दिन ये बंद कर।